फूलबाड़ी सीमा पर भूटानी ट्रकों को लेकर भारतीय चालकों का बढ़ा विरोध, कई हिरासत में। भारत बांग्लादेश सीमा के फूलबाड़ी बॉर्डर पर भूटानी ट्रकों के प्रवेश को लेकर बड़ा विरोध देखा गया। भूटान से आने वाले ट्रकों को सीधे बांग्लादेश भेजने एवं भारतीय ट्रकों को व्यापार से बाहर रखे जाने के विरोध में भारतीय ट्रक मालिक और चालक संगठनों ने सीमा को बंद कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और सड़क जाम शुरू किया है। सोमवार सुबह फूलबाड़ी 2 बॉर्डर लोकल ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, फूलबाड़ी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, फूलबाड़ी ड्राइवर्स एसोसिएशन और फूलबाड़ी CANF एसोसिएशन, इन 4 संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने भूटानी ट्रकों के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें ट्रक मालिक, चालक और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें हैं: भूटानी ट्रकों को फूलबाड़ी सीमा पार कर सीधे बांग्लादेश जाने से रोका जाए, भूटानी ट्रक केवल सीमा तक माल पहुंचाएं और वहां से भारतीय ट्रक उसे बांग्लादेश पहुंचाएं। उनका आरोप है कि पिछले 4 महीनों से भूटान के ट्रक बिना किसी प्रतिबंध के सीमा पार कर ओवरलोडिंग करते हुए पत्थर और बोल्डर सीधे बांग्लादेश ले जा रहे हैं। इससे भारतीय ट्रक चालकों का व्यवसाय ठप होने की कगार पर है। ट्रक मालिकों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रशासन, संबंधित विभागों और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र लिखा है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। प्रदर्शनकारी यह भी कहते हैं कि इस व्यापार पर 60 से 65 हजार लोगों की जीविका निर्भर है और वर्तमान स्थिति के कारण उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कई ट्रक सीमा पर फंसे रह गए और इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो कई लोगों को हिरासत में लेकर NJP थाने भेजा गया। वर्तमान में सीमा व्यापार बाधित है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। आज ये जो रोड में आपको उतरना पड़ा, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं हम लोग। काम के चलते हुए इतना अप डाउन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। हम इतना सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, इतनी सारी फैमिली इस काम से जुड़ी हुई हैं, सब लोग बहुत सफर कर रहे हैं। अब इतना परेशान हो गए कि हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे जो भी हैं जायज हैं, उन्हें पूरा किया जाए। अब भूटान काम करेगा, हम लोग काम नहीं करें, हम बैठे, हम लोग सफर करें, वो भी सफर करें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। क्या करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम में है तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। আজকে বাচ্চাগুলোকে সামনে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে আমাদের প্রত্যেকটা ট্রাক মালিকের বাচ্চা কাচ্চা স্কুল থেকে ফি থেকে শুরু করে আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান ট্রাক বাংলাদেশে যাচ্ছে না বলে আমরা আমাদের বাচ্চা কাচ্চা স্কুল ফি দিতে পারি না। আজকে এই বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার ছেলে। দুঃখের কথা বলতে এই আমার ছেলেটা যে স্কুলে পড়ে ওই স্কুল লেট ফি হচ্ছে ডেলি 20 টাকা করে লেট ফাইন। দুঃখের বিষয় আজকে আমার গাড়িটা বাংলাদেশে যাচ্ছে না বলে আমার বাড়িতে চুলা আগুন জ্বলতেছে না, আমার বাচ্চারা স্কুল ফি দিতে পারি না। আর বারবার করে পুলিশ এখানে আমাদেরকে বারবার করে পুলিশ ধমকি দিচ্ছে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এখানে ভুটান গাড়ি 50টা হবে না, ফ্লাইট বুকিং 50টা হবে না, ততক্ষণ আমরা গাড়ি ছাড়বো না। বাচ্চাগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, এই বাচ্চাগুলো প্রত্যেকটা ট্রাক মালিকের বাচ্চা কাচ্চা। আজকে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলো এই প্রত্যেকটা ট্রাকের উপরে নির্ভরশীল। বউ বাচ্চা থেকে শুরু করে বাচ্চার স্কুল ফি, আমাদের বন্ধন লোন থেকে শুরু করে সবকিছু আমাদের ট্রাকের উপরে নির্ভরশীল। তাই আমরা আমাদের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসি যাতে আমাদের ইন্ডিয়ান ট্রাকটা বাংলাদেশে যায়, আমরা কিছু পয়সা রোজগার করে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে স্কুলে পড়াতে পারি এবং আমাদের সংসারটা চালাতে পারি। তাই আমরা আমাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলোকে রাস্তায় নিয়ে আসি। উপায় নেই, আজকে আমার ছেলেটা স্কুলে গেলে আগে বলে তোমার স্কুলের ফি স্কুল ফিটা দাও। আমি কোথা থেকে দিব? আমার গাড়িটা বাংলাদেশে 4 মাস ধরে যাচ্ছে না, আমি কোথা থেকে পয়সা দিব? পরিস্থিতি আমাদের রোজি রুটির দায়ে পড়ে গেছি আজকে দাদা। আজ পেটের দায়ে রোজি রুটি চলছে না, বাচ্চাকে ভরণ পোষণ দিতে পারছি না, বউ বাচ্চা নিয়ে বাড়িতে অশান্তি। কি করব? আজকে বন্ধন লোন নিয়ে, ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে, জমি বন্ধক দিয়ে, সোনা বন্ধক দিয়ে আমরা গাড়ি কিনেছি। একটা গাড়ি 10 লাখ টাকা দিয়ে কিনতে আজকে আমাদের
সেই গাড়ি স্ক্র্যাপে বেচতে হচ্ছে, 2.5 লাখ টাকা গাড়ি বেচে আমাদের সংসার চালাতে হচ্ছে। আমাদের যদি সম্পত্তি বেচে সংসার চালাতে কতদিন চালাবো? কি চাচ্ছেন আপনারা? আমরা চাচ্ছি যেন আমাদের উপর নেতৃত্ব মমতা ব্যানার্জির কাছে আমরা যেন আমাদের অত তাড়াতাড়ি হোক সুরা হয়, নাহলে আমরা আমাদের বউ বাচ্চা নিয়ে আমরা রাস্তায় মরবো। যা হবে এখানে রাস্তায় হবে, আমরা আমাদের বউ বাচ্চাকে নিয়ে রাস্তাতে সরতে রাজি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত সুরা হবে না। সমস্যার জন্য আপনারা আজকে পথে নেমেছেন। আমাদের সমস্যা, আমাদের পরিবারে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারছি না, ফিস দিতে পারছি না বলে স্কুলেও পাঠাতে পারছি না। বারবার স্কুল থেকে ম্যাডামরা ফোন করে টাকার জন্য এমনকি চিঠি দেয়। তাছাড়া আমাদের এখানকার প্রায় 250-300 মহিলা এসএসজি গ্রুপ থেকে 3 লাখ 4 লাখ টাকা করে এক একজনে ঋণ নিয়ে তারা গাড়ি কিনেছে, সেই টাকা পরিশোধ করতে পারতেছে না। বারবার ব্যাংক থেকেও চিঠি আসতেছে। এমনকি এক মহিলা কেসও হয়ে গেছিল আর কি সেই গাড়ির ব্যাপার নিয়ে। সেগুলো ঝামেলা থেকে অনেক কিছু দলে 10 জন আরো সদস্য ছিল, তারা কিছু কিছু পয়সা দিয়ে সেই লোন পরিশোধ করছে। এভাবে যদি প্রত্যেকটা দল থেকে যদি মহিলাদের আর কি পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাহলে তো মুশকিলে পড়ে যাব আমরা। কারণ ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে তো তারা ব্যবস্থা নিবেই। বারবার চিঠি দিয়েও আমরা কোনো টাকা পয়সা পাঠাতে পারছি না। এখন কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি যে ভুটান গাড়ি ইন্ডিয়াতে ড্যাম করুক আর আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়ি বাংলাদেশে নিয়ে যাবে। কারণ ওরা কোনো মতেই মানছে না, প্রতিদিন 200-250 গাড়ি যাচ্ছে। একটা প্রশাসনের কাছে একটা দাবি ছিল যে সিস্টেমে আসুক, সিস্টেমে ওরা আসতেছে না। তো এই জন্য আমরা এটাই চাচ্ছি যে ওরা এদিকে ড্যাম করুক, আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়ি নিয়ে যাবে, তাহলে হয়তো প্রবলেম সলভ হবে। আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত সুরা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আইন অনশন মঞ্চ চলছে।